Welcome to the Philippines. Layo pa ng bridge yan. Ay, very good boy. Star. Kumusta ang driving ni Daddy? Alright guys, welcome to Lake Apo. Come. When you are approaching in the lake, there is a welcoming name, Lake Apo. There are the fees, 100 dirham. 100 pieces. Now this is the regulations of the Lake Apo. So you put your names there. Yung anak ka legit. Okay. Unya ano ta? Unya nagbayad. Bet mo na. Wala na tayong change na. Oh. So guys, natakaroon sa Lake Apo with my hubby and family. Kami wifey. Wifey, hubby. Ay, tara. Ital. Welcome to Lake Apo. Wow. Kama kami inday na. Nice na ila ang pagkakuan. Diba na nakaroon? So guys, inside the Lake Apo, so muna yung facilities nga makitaan. Kana may nga nga effects. Alright, after muna siya nga mga view yung makitaan guys. So guys, kaya na po sila yung floating cottage nga pwede din mo abangan. So na dito ang ilang facilities for dining, like gusto ka makaon, na sa Ganda Tita.